ओम बंधुर आत्मात्मनस्तस्य यानात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्यतात्मैव शत्रुवत्। ओम जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रियः युक्तो इत्युच्यते योगी समालष्ट स्मकाञ्चनः। ओम सूर्यमित्रा उदासीनं मध्यस्थ देशु बन्धुषु साधुष्वापि सपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नत्तु श्रेतं नते नीचं चैलाज्येन कुशुत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्वासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। ओम संप्रेक्ष्यो नासिका अग्रं स्वं दिशच्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तो आशितो मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थम् अधिगच्छति। ओम नत्तो स्नतस्तो योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नवचार्जुन। युक्तहार विहारस्य युक्तो षष्ठस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्य युगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते तदा। यथा दीपनिवातस्थो नेङ्गते सममस्मृतः येनः यत चित्तस्य यञ्जतो युगमात्मनः। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं युगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् अत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः। ओम यं लब्ध्वा चापरं लाभं मुन्नतेनाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं युगसंजितं। स निश्चयेन यक्तव्यो युगः निर्विण्णचेतसः संकल्पप्रभवान् कामस्तक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैश्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरिमेत् बुद्धाद्रीति गृहत्वया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यत् यत् निश्चरति मनचञ्चलं स्थिरं ततोस्ततो नियमैव आत्मन्येव वशंनयेत्। ओम प्रशान्तो मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नोति। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यक्षते योगयक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ओम युवां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितो योमं भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममतः। अर्जुन उवाच अहं इयुहयं यगस्त्वया प्रोक्तः सौम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तुष्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयं समग्रं महाबाहो मनोदिग्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ओम संयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यः वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतु योगाच्चलितमानसः
अप्राप्य युग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्न वय विभ्रष्टच्चिन्न ब्रह्मीव नश्यति अप्रोतिष्ठो महाबाहु विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तु महर्षि शेषतः तोदन्यः संशयस्यस्य चेतना जीवबुद्धते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् क्वचित् दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्यो पुण्याकृतं लोको अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे युगभ्रष्टः विजायते ओम अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतं एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यददृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दनः ओम पूर्वो अभ्यासन तेनैव ह्रियते जैव सोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दो ब्रह्मोति वर्तते ओम प्रयात्मातियतमनस्तु योगी संशुद्ध किल्लिशः अनेको जन्म संसिद्धिस्ततो याति परंगतिं तपोशिभ्योऽधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मो व्यस्तायधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः अयोगिनामपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते मां समयुक्ततमामतः ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोग नामकं षष्ठाध्याय समाप्तम् ओम यदस्करां परिभ्रष्टं मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवो ततः सर्वा तत्पुरुषाद जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता। गीतार षष्ठ अध्यायेर बंगानुबाद। श्री गीतार षष्ठ अध्याय अभ्यास योग। यहाँ कर्मयोगेर अंगस्वरूप कर्म त्याग करिले सन्यासी बा योगी हवा जाए ना। योग अभ्यासेर जन्य प्रयोजन निर्जन स्थानेर निर्जन पवित्र आसने बसिया संयमेर द्वारा मन स्थिर करिया योग अभ्यास करिते हय। आत्मशुद्धिर जन्य मन के अंतर्मुखी करिते पारिले क्रमे क्रमे चित्तवृत्ति निरोध हय। चित्तवृत्ति निरोध हইলে আর কোনো বিষয়ে চিন্তা থাকিবে না। তখন মন স্থির হইয়া নিজের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। নিজের স্বরূপ প্রতিভাত হইলে পরম শান্তি লাভ করা যায়। যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন তিনি যোগী শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি নারায়ণ জ্ঞানে সকলকে দেখিয়ে থাকেন। এই অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যদি সিদ্ধি লাভ না হয় এবং যেহেতু মন বাতাসের মতো চঞ্চল, এই মনকে কিভাবে সবশে আনা যায় আমাকে বলো বলো প্রভু। উত্তরে ভগবান বলিলেন, শুভ কার্যের কখনো বিনাশ নাই। তপস্বী কর্মী বা জ্ঞানী হইতে যোগী বড়। যোগীদের মধ্যেও আমার ভক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। সাধনা অভ্যাস করিতে হইলে সদ্গুরুর উপদেশ নিয়া কুটস্থ দ্বিদলে নিজের মনের আসনে স্থাপন করিয়া ন্যাস প্রাণায়ামে রত থাকিতে হইবে। ইহা জানাইতে জগৎগুরু বলিলেন, ওহে পার্থ, এই অভ্যাস যোগেই তুমি রত থাকো। অভ্যাস যোগই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। তাই পার্থে যিনি প্রবোধিতে নিজে নারায়ণ, ও কুরুক্ষেত্রে গীতা শাস্ত্র করিলা কীর্তন। দেশের রচিত মহাভারতের ভার
হায় গীতা করিলা প্রকাশ। এই গীতা পাঠে হয় দুঃখ নিবারণ। অদ্বৈত অমৃত গীতা করিলা বর্ষণ। ভব ভয় হারা গীতা দেবী ভগবতী। প্রণমি চরণে গীতা আমি যে সম্প্রতি। গীতা জ্ঞানদাতা তুমি তোমা নমস্কারে। অন্তিম সময়ে দেবা গীতা করে দান। সর্ব পাপ নাশ করে বৈকুণ্ঠেতে প্রাণ। সর্ব পাপ নাশ করে বৈকুণ্ঠেতে প্রাণ। জয় গীতা 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 জয় গীতা। মঙ্গলের জয় জয় শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয় শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। কাশীনাথ জয় জয় বোম ভোলা জয় জয়। জয় জয় কাশীনাথ জয় জয় বোম ভোলা জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয় শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। শিবনাথের জয় জয় ওমনাথের জয় জয়। জয় জয় শিবনাথের জয় জয় ওমনাথের জয়
পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয়, শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। কাশীনাথ জয় জয়, ওম ভোলা জয় জয়। জয় জয় কাশীনাথ জয় জয়, ওম ভোলা জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয়, শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। শিবনাথের জয় জয়, ওমনাথের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয়, শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। মঙ্গলের জয় জয়, শঙ্করের জয় জয়। পার্বতীর প্রিয় পতি ভোলাজির জয় জয়। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता अथ गीतार सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नामकं श्री भगवान वाच। ओम मया शक्तो मनः पार्थ योगं जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मं यथा जस्य सितश्रेणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नः भूयो हन्यज्यतिर्वम् अविशेष्यते। ॐ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मं वेत्ति तत्त्वतः। ॐ भूमिरापोहनलवायुः हं मनोबुद्धिरेव च अहङ्कारमिति यं मे भिन्नप्रकृतिरष्टधा। अमपरिमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहो यः यदं धार्यते जगत्। ॐ एतत् योनिनि भूतानि सर्वाण्यतोपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मुनिगणायैव। ॐ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शिशुरायुः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दोके पुरुषङ्गेषु। ॐ पुण्यो गन्धो पृथिव्याञ्च तेजस्मि विभावसु जीवनं जीवभूतेषु तपस्सस्मि तपस्विषु। बीजं मं सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तजस्सजस्विनामहं बलों बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभो। ॐ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसच्चये मत्तो एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु मयि ते मयि। ॐ त्रिभिर्गुणैः मयैर्भावैः
रेभिः सर्वमिदं जगत् मुहितां नाभिजानाति मामे भो परमभ्रयाम् दैवी जोषा गुणमयी मम माया दूरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आशुरं भावमाश्रिताः ॐ चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृते न अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो तेषां ज्ञाने नियुक्तयुक्तो एको भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानेन तत्तमहं स च मम प्रियः ॐ उदारा सर्व एवैते ज्ञाने तत्मैव मे मतम् अस्तेतो स हि युक्तात्मा ममेवानुत्तमं गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः ॐ कामस्तस्थैरितज्ञानः प्रबोधन्तोऽन्यदेवतः तं तं नियमस्ताय उपकृत्वा नेतस्वयः ॐ यो yang तनुं भक्तुः श्रद्धयार्चितमिच्युते तुष्य अचलं श्रद्धां तमेव विदिद्धमहं सतया श्रद्धया युक्तस्तुष्यराधुनमिहते ॐ लभते च ततो कामं मयि वो विहितं हितं अन्तो भक्तो फलं तेषां तद्भवत्तल्पमिवेदशम् ॐ देवान् देवो यजूयन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम वयमनुत्तमम् ॐ नाहं प्रकाशः सर्वेषु योगमाया समभ्रीतः मुरुहं नभिजानाति लोको मामुजमव्ययम् वेदाहं समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदो न कश्चन इच्छादेशसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सर्वहं सर्गयन्ति परन्तपो ते येषां त्वन्तगतं पापं जननं पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्त्वा भजन्ते मां दृढव्रताः जरणमरणमोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ॐ ते ब्रह्म सद्विदुः कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि বর্ণাশ্রম ধর্ম বোঝাতে বেদ বিধির মর্ম জাগাওয়া মুক্ত ধর্ম সুপ্ত নিধির মাঝে বর্ণাশ্রম ধর্ম পূজাতে বেদ বিধির মর্ম জাগারাবার লুপ্ত ধর্ম সুপ্ত নিধির মাঝে
জন্মি যেন তোমার নামে মরে তোমার কাজে দাও শ্রদ্ধা দাও ভক্তি দাও সেবা অনুরক্তি ভালো প্রাণে নব শক্তি গীতামৃত সরস করো গীতার বাণী সরস করো তত্ত্ববাণী পুরুক্ষেত্রে ওই জয় মা ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अतो एतत् तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगनामकम् अर्जुनवाच। ओम जय श्री
कालेनेव वाक्येन बुद्धिमनसेव तदेकं निश्चन्ति से होनमप्लयम् ॐ श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् नदीविदा निष्ठपूर्वप्रक्रमहानग ज्ञानयोगेन संख्येन कर्मयोगेन योगिनम् ॐ न कर्माणमनारम्भः निष्कर्मं परिशक्नोते नातु संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति ॐ न हि कश्चित् क्षणमपि जातदृष्टकामके कार्यतः विनिशः कर्म सर्वप्रकृतिविजनिगुणे ॐ कर्मेन्द्रियाणि संयतो यस्ते मनसा स्वरम् इन्द्रियाणि विगूढत्मा विच्छारः उच्यते ॐ